बर्तमान आम घरे किसी सौदार हिसाब होउची कि सौदार हिसाब होउची आपण माने बहुत जल्दी जानिबे किंतु वर्तमान जणे होउनी बहुत जल्दी जानि जे पनाउ बसुमती तो खरीदा होगी फास्ट अच्छा अवतार वाला 75 पंडाउकर बोधे नुआ किसी ऑफर फफर आसलानी कि कौन पंडाउ कौन भोजी भोजी देलेनी देखिया कौन कौन सब भोजी दउछन दाना किले चीनी ला 30 केजी शुक्ला काला 1900 लुण 8 केजी बितल 100 अच्छा चाइनीज सॉस 100 हल्दी गुंड किले लंका गुंड किले जीरा गुंड 200 गोटा जीरा 500 धनिया गुंड 500 पोस्त 100 तेजपत्र 50 फुटण 100 सोरिष 500 मेथी पत्र 100 अच्छा ये तुम गोलमरच गुंड 100 पापड़ है जो राति गेस्ट श्रीराम पापड़ 2 किलो अच्छा करी पाउडर 200 ग्राम काश्मीर चिली 700 ग्राम खाଇବା सोडा 100 ग्राम मिनी पापड़ 3 किलो है अच्छा कलथा 8 केजी 3 केजी हो जिवो हां बळिबो कलफ्लावर 8 केजी पाक पे बडा श्रीराम पापड़ जति बलियो मुन तते दे दे मु नहीं मु कहज मु हकाल पे अच्छा दालचीनी 500 छाणी की दबु न नबु एमी होउछु जायफल 25 ग्राम जायफल 100 ग्राम लाली रंग गोटे बड़ डब्बा नडिया 4टा काबुली चना किले अमूल 10 केजी एठी काबुली चना हमकु पकेउ पड़े आमे सकाळ पकेले भी तुम्हें रात में पकेने पर हम फोन मार देबो हम कथा कहले अच्छा देखो हम जय को गुडी मारची जय जीवनी के स्कूल आजी ए जय जय स्कूल जीवनी आजी जय पूरा नितरे सोई पड़ी तेरे जिते डाकिली भी उठिबनी आ अधघंटा घंटे नहले पर्चा नहले भलसे से उठिब नाही केते राति उठी दिलो हैं धान पासी हेलानी गप गप फुटुଛି गप गप फुटुଛି हेबा ହେଇଗଲା आगे फाटी जाओ भले की काढ़ी सूर्य आसी ना दिया यो केते समय जळा हो आ जला सरी हेलानी उठलु केते 4टा हां दीप डाकिलुनी काढ़ीला वाले को डाकिबी उठी बोइयो ना काढ़ियो मुंडिए बसिक जाली देली सेटिए उठिकी काढ़िबो आ एटा किन टाण अछि तो से छण फण जळेलनी ए छण बा चुली खाली भर्ती जीव पाउँ से किए काढ़िबो गेलानी धान बुझिल भिड़ी जाई जाल आलू ये तो मो हाथ काम करूँ हाथ काम करूँ अधिक जाली देलु मु डेरी करदेली काढ़ीबाटा केते दुआ बाहर केते जोरे दुआ बाहर हाँ बा कौन हम कहनी भिड़ी जाइलु अधिक दे दी ना धान धान परिमाण टा अधिक दे दी ना रे हांडी रे फुल हब ना हमर तो गोटे उषा हाँ दी उषा जार सब करचंदी मु देखि सब हाथ हो जाए तांगर सब ये बा हई भिड़ी गलानी बड्ड बड्ड चाउल ना कोठी भात बढ़िया ओ तळ गुडा पूरा भात हो जाई मत लाग हैं गला
କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ତଳ ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭାତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଘାଣ୍ଟିଲେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଲାଗିଯିବ। ଖାଇଦବା ଆଉ ଏକାଥରେ ନହେଲେ ଖାଇଦବା। ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ଆଉ। ଯୋଉ ଧାନ ଭାତ ହେଇଯାଇନଥାଏ, ହୁଁ ମୁଢ଼ି ଚାଉଳ ଭଲ ହବ। ଦୀପା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇଆକୁ ଡାକିକି ଏଇଠି ବସେଇ ଦିଅ। ସେ ତାର କାଢୁଆକୁ କେମିତି କାଢିବ। ହେ ରୋଷେଇଆ ନା ମୁଁ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନା। ଦୀପା ତୁ ତ ରୋଷେଇଆ, ଆ ମୁଁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ ଏ କାମକୁ। ଆଉ ବୟସ ମୋର କାହିଁ। ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ତୁ ଆ। ଭିଡ଼ି ଯାଇଯିବା ଧାନ କାଢ଼ିବୁ ଆ ନା ତୋର ହାତ ଫୁଲିଯିବ? କ'ଣ କହୁଛୁ? କାଢ଼ିବୁ ନା? ପୁରା ଭିଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ବାପା ପାଟି କରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଗାଳି ଶୁଣିବା। ଜୟ କହିଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ଜେଜେ ଗାଳିବେ? ନା ମୋ କାଲି ଦେବେ। ଗାଳିବେ ବା। ହେଇ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହନି, ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ରାତିରେ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପା ମନା କରୁଛି, ଧାନଟା ଗନ୍ଧ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣି ବସେଇଦେଲି। ବସେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାଢ଼ିବାନି, ଥାଉ କାଲି ସକାଳୁ କାଢ଼ି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଢାଳିକି ତା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ, ଏତେ ମଣ୍ଡ ପାଣି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଛାଣିଲେ, ଯୋଉ ଗାଳି ମୋ ଉପରେ ହଉଥାଏ। ଗାଳିଲେ ବାପାକୁ। ଗାଳିଲେ ତ ମନ ନାହିଁ କି? ହଁ, ସବୁ ମନେ ଅଛି। କ'ଣ କରିବା? ମାଙ୍କଡ଼ ସେଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଦେବି? ତାଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଷେଣ୍ଢ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ରାତି 4ଟାରୁ ବା ଷେଣ୍ଢ ଆସି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତାର ଖାଉଛି। ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ତ ହାତ ହେଇଗଲା। ୟା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତମେ ବିଦା ହବ। କୁଆଡ଼େ? ଧାନ ସହିତ ଉପରକୁ ସେଠି ବସିବ।
ପଚାରିଲ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କଲର ନା ପଚାରିଲ ପଚାରିଲି ସାରୁନି ତ ପଚାରିଲି